Selamat sejahtera, nama saya Fetriza Ibid, nomor matriks BP 22110057. Berikut merupakan data menta dari tugasan individu 1 yang telah diimport ke Excel. Sebanyak 60 data menta yang telah kami perolehi dari borang soal selidik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan Fahmi bin Lali, nomor matriks BP 21110675. So hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita untuk pindahkan data dari Excel masuk ke dalam SPSS. So yang pertama, cara yang paling mudah untuk tindakan data dari Excel ke SPSS ialah kita copy semua data yang ada dalam Excel. Copy. Lepas copy semua data dari Excel ni, kita masuk ke dalam SPSS. Lepas tu kita terus paste saja data kita ke dalam SPSS. So cara paste dia ialah kita right click, lepas tu nampak paste with variables names. So kita tekan tu saja. Sekarang data kita sudah ada dalam SPSS. Kita cek dulu ke reveal view. Itu saja. Terima kasih. Hello, nama saya Muhammad Idek Kasha Binjar, nomor matrik BP 22160556. Saya akan membentangkan proses penyaringan atau pembersihan data. Untuk penyaringan data, klik manual analyze, kemudian pergi ke descriptive and statistic, kemudian klik pada frequencies. Lepas tu seterusnya pilih pemboleh ubah yang hendak disemak atau disaring. Pemboleh ubah yang kami pilih untuk disaring ialah jantina, umur, fakulti, tahun program pengajian, tahun pengajian, university. Kemudian klik OK. Dan hasilnya ini merupakan output yang telah kami hasilkan daripada statistik jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian dan nama universiti. Dan kesemua output adalah betul. Untuk compute data, pilih menu transform, kemudian klik compute variable. Kemudian dalam kotak target variable letak total SWLS, kemudian dalam kotak function group klik SWLS 1 isi dalam numeric expression 1 isi tambah SWLS 2 isi tambah SWLS 3 isi tambah SWLS 4 isi tambah SWLS 5. Dan kesemua SWLS 1, 2, 3, 4, 5 ini perlulah ditambah. Kemudian klik
Okey. Kemudian lihat di variable view total SDBLS dapat dilihat. Kemudian klik data view. Lihat di bahagian hujung iaitu total SDBLS. Untuk menukar nilai itu kepada nombor bulat, pergi ke variable view dan pada kotak demical total SDBLS tukarkan nilai menjadi sifar. Okey. Dan dapat dilihat telah ditukar menjadi nombor bulat pada bahagian data view. Itu saja. Thank you. Salam sejahtera, nama saya Vera Isabel Gerald dengan nombor matriks BP22110322 dan pada hari ini saya akan membentangkan ataupun menunjukkan cara untuk melakukan analisis deskriptif di SPSS. Sebelum itu, untuk melakukan analisis deskriptif di SPSS, kita perlu buka SPSS terlebih dahulu. Dan di sini kita akan pilih pada bahagian Analyze dan kita akan pilih pada bahagian Descriptive Statistik. Lalu kita pilih pada bahagian Frequencies dan di sini dalam Frequencies ni akan ada variables dan di sini bahagian variables tu saya akan masukkan umur, nama universiti, fakulti, program pengajian, tahun pengajian dan juga jantina. Tetapi sebelum itu saya akan ajarkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk masukkan data ke dalam variable ini. Saya akan bagi contoh menggunakan jantina. Okay. Bahagian jantina ni kita tekan and then kita tekan pada bahagian anak panah dan dia automatik akan masuk ke dalam bahagian kotak variable tu. Okay, sebelum kita tekan pada OK, kita perlu tengok bahagian statistik. Di sini kita akan tengok pada bahagian central tendency yang mana kita boleh klik pada mean, median dan juga mode. Lalu di bahagian dispersion, di sini kita akan tekan pada bahagian standard deviation. Setelah itu kita akan klik continue dan kita akan tekan pada bahagian display frequency tables. Okay. Sebelum tekan OK lagi, kita akan tekan pada charts dan di sini kita akan pilih histogram dan kita klik show normal curve on histogram. Okay, setelah itu kita continue and then kita boleh klik OK. Dan inilah jadual frekuensi dan hasil output daripada analisis deskriptif sebentar tadi. Di sini kita boleh lihat statistik, frekuensi table, nama universiti, fakulti, program pengajian, tahun pengajian jantina. Dan di sini juga ada graf histogram. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Hello, nama saya Rosa Shena binti Rojili, nometrik BP22110462. Untuk langkah seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana cara untuk menganalisis data menggunakan one-way ANOVA. Mula-mula kita akan klik pada Analyze. Lepas tu kita pergi Compare Mean and Proportion and then cari one-way ANOVA. Untuk dependent list ni, kita akan menggunakan data yang sudah kita compute. Contoh seperti kestabilan emosi and then pergi paste dekat dependent list. Selepas itu untuk faktor pula kita akan menggunakan umur and then paste juga. Sebelum kita tekan OK, kita pergi post hoc and then kita klik pada tukar and then continue. Seterusnya option, kita akan pilih descriptive dan homogeneity of variant test. Lepas tu continue dan barulah kita tekan OK. So, inilah jadual-jadual selepas kita
menganalisis data menggunakan one-way ANOVA sebentar tadi. Dan jadwal-jadwal ni kita akan gunakan untuk membuat report. Sekian saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Hello, my name is Doris Michael, matrix number BP22160559. In this part, I'm going to show you on how to do a simple linear regression. So the first step is go to Analyze, and then click on the regression and click on the linear. Alright, so here we can see there are two variables, which is dependent and independent. And for your information, a simple linear regression has only one dependent and one independent. So we move one variables, which is kestabilan emosi, into dependent, and then we move one variable, which is umur, into independent. The method should be set to enter. Now we go to the statistic setting, click on the statistic here. In the statistic, we need to get the estimates, confidence interval, model fit, R-square, descriptive, and for the residuals, we need the Durbin-Watson and case-wise diagnostic. And then make sure the standard deviation is 3 and click on the outliers outside. After that, click continue. Now we go to the plot setting. In this plot setting, we move the Z prediction into X and the Z residual into Y. And then click on the normal probability plot. After that, click continue and OK. Alright, so here we will get regression output. They are descriptive statistic, correlation, variable insert and remove, model summary, ANOVA, coefficient, case-wise diagnostic, residual statistic, and we can see here the dots are generally lined up along a 45 degrees line. It means that we have a normally of residual of the dependence variable, which is kestabilan emosi. So that's all from our group. Thank you.